As first I am praised to be Allah. They make the beautiful Lord of the world. Hello, my dear ladies and gentlemen. Good morning, everybody. We are everybody is know. Our company founder is great man all of the world. Just I now salute him. So, my friend, we are everybody is DXN family member. So we needed must be understand the DXN concept. So my friend, I want to share some with you. I was only for electrician, but I have dreams is more. So we are is no in Bahrain, one electrician how many they will get salary? Only for 150 to 200. But I have more dreams. What is dreams? I need more beautiful house. I need my personally car. But I will get 200 salary. How I get that? When I get the DXN, that I attend to every program to program. When I understand to DXN concept, then I am thinks and feel I have more dreams, but I want to complete my dreams. It is very strongly system for DXN. I want to complete my dreams. I can do. Please, I want to say Hindi. Please excuse me. जब मैंने DXN में ज्वाइन किया, तो मेरे को मालूम हो गया DXN में कोई भी आदमी इसका जिंदगी बदल करने के लिए चाहते हैं तो ये बदल कर सकते हैं। इसका सिस्टम में क्या है, जैसे इसके लिए इतना क्वालिफाई आदमी भी जरूरत नहीं है, इसमें कोई डिग्री भी जरूरत नहीं है। इसके लिए बस अपना दिल में जो शौक है वो शौक किसी ने पूरा करना चाहते तो इसमें पूरा कर सकते हैं। ऐसा कोई आदमी दुनिया में नहीं है जिसका शौक नहीं है। बस हमारा कोई रास्ता नहीं मिलता है, किधर जाएगा हमको पैसा आने के लिए रास्ता मिलेगा, वो रास्ता हम लोग को मालूम नहीं है। तो आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर इन DXN, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्सेप्ट द DXN। क्या है इसमें? जब मैंने ज्वाइन किया, जितना भी प्रोग्राम और सेमिनार हुआ था DXN का, मैं एक भी स्टॉप नहीं किया। जितना प्रोग्राम था मैं सब में अटेंड किया। और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग को, ये DXN का कॉन्सेप्ट आप लोग को मालूम होने के लिए प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। और जब मैंने DXN में दिल दिया, 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह हम डायमंड बन गया। तो जब मैंने इलेक्ट्रीशियन था तब तो मैंने कभी भी नहीं सोचा। आप लोग को वो मालूम है जो DXN का डायमंड है, ये हर वाल से प्रॉफिट मिलता है इसको। तो जब मैं इलेक्ट्रीशियन था तब मैं सोचा था हर वाल से मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कोई भी नहीं सोच सकते। लेकिन नाउ आई विल गेट प्रॉफिट शेयरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज माय सक्सेसफुल स्टोरी। आई वाज इलेक्ट्रीशियन, नाउ आई एम बिजनेसमैन इंटरनेशनल। So I have shortly time. Please, I want to say 1 minute Bangla. Please, I want to say 1 minute Bangla. বাংলাদেশ থেকে আমরা যারা এখানে আসছি, এই দেশে আমরা অনেক শ্রম দিতেছি, কিন্তু আমরা আমাদের যে এক্সট্রা টাইমটা যদি মিলে, ওই টাইমটা যদি আমরা DXN এ একটু শ্রম দেই, আমাদের এই হাজার লোকদের সামনে আমি এই প্রমিসটা করতেছি, 1 বছর যদি আপনারা DXN এ একটু সময় দেন, ইনশাআল্লাহ আজ থেকে 1 বছর পরে প্রতিটা ব্যক্তির স্ট্যাটাস থাকবে ডায়মন্ড ইনশাআল্লাহ। আর আমরা সেই মেহনতি কান্ট্রির মানুষ, আমরা সেই দেশের মানুষ যে আমরা ইচ্ছা করলে কিছু করতে পারি। তো যদি ইচ্ছা করলে কিছু করতে পারি তো আমরা কেন করব না? আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ, কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা আমাদের হাতে নাই। আমরা অন্যদের কাজ করি, আমরা অন্যদের চাকরি করে আমাদের পুরো টাইমটা নষ্ট করি, আমাদের জিন্দেগিতে এইভাবে যাইতেছে। কিন্তু আজকে থেকে সেই ওয়াদাটা, সেই প্রতিজ্ঞাটা আমরা করব। আমরা হাজার মানুষ, আমরা লাখো মানুষের জিন্দেগি চেঞ্জ করতে পারবো এই DXN সিস্টেম থেকে ইনশাআল্লাহ।
আমরা বাংলাদেশটাকে, আমরা আমাদের স্বাধীন দেশটাকে বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তুলতে চাই। আমরা উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চাই। যদি আপনারা আজকের এই প্রোগ্রামের পর থেকে মনটাকে 100-100 দিয়ে রাখেন, ইনশাআল্লাহ আমরা এই বাংলাদেশটাকে ডায়মন্ড বাংলাদেশ নামে পরিচয় করতে পারবো সারা বিশ্বের কাছে। So my friends, I request all the people, all my dear ladies and gentlemen, please try to understand the DXN concept. Good morning DXN world. Thank you very much, Mr. Kabir.